mga palalabs, happy lunch time, maupay, maugtuha iyong nga tanan. So, nakaon na kami ni Lola. Swan amon sura, may ada ka di, bulalo, bulalo nga baka. Tapos utan nga lang ka, nganhin, pansit, nganhin isda. Adi man. Ngan may ada, sausawan, nga tuyo, nga may harang, nga may ada, sibuyas. La, kadina. Nga una kita kay magutom na. Ini nga bulalo guys, nga to ini ha, karaonan ni Mang Juan, 110. Tag 110 per one person. Sura. Ada ano ini? Bulalo, baka. Baka ni. Para set era bulalo ha, karaonan ni Mang Juan. Actually guys, dito talaga ako nakaon yung baka. So tumilawak ko era timpla. Marasa. Era ano man ni yun. Kuhaan ko na hentulan. Pakita. Ito. Anong doon lang ka?